Oh, ito yung ulam natin. Ginataan tilapia with pichay. Lagyan natin ito. Ayan. Daon ng sibuyas para masarap. Ayan. Ayan. Yan ang ulam ko ngayon. Ginataan tilapia na may pichay. Yummy, yummy. It's a yummy, yummy. Sarap yan. Sarap, 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 sarap. Gusto ko ulo. Yan ang gusto ko. Sarap. Sarap, sarap. Masarap, sarap. Masarap, sarap. Okay, luto na yan. Pahinaan na natin. Yummy, yummy. Luto na yan. Okay. Ready to eat.